নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 7 হাৰ কি জিতৰ অভ্যাস প্ৰশ্নলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আহাচোন আমি সকলোৱে এবাৰ চাওঁ। ইয়াত প্ৰথমতে কি কৈছে? पाठ से 1 प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আৰু কেইবাটাও অপচন দিয়া হৈছে। আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব। আহাচোন আমি এবাৰ চাওঁ। ক बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था? बाबा भारतीये নিজৰ প্ৰিয় ঘোঁৰাটোৰ নাম কি ৰাখিছিলে? अ राजा, अ सुल्तान, ই বাবু, ই বাহাদুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আমি সকলোৱে জানো? সুলতান। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুলতান। বাবা ভাৰতীয়ে নিজৰ প্ৰিয় ঘোঁৰাটোৰ নাম কি ৰাখিছিলে? সুলতান। নেক্সট চাওঁ আহা। খ मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा ये कथन है। যে মই সুলতান নহলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে? अ खड़क सिंह का, आ बाबा भारती का, ई सुदर्शन जी का, ई एक किसान का। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে? बाबा भारती। ঠিক আছে, নেক্সট চাওঁ আহা। গ जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। जिए एबार तेक देखा पाए उसके हृदय पे उसकी छवि, तेर हृदयत उसकी छवि माने अर्थात घोड़ाटोर छबिर कथा কৈছে अंकित हो जाती है। इस वाक्य में उसे से किसका बोध होता है? এই যে উসে বুলি যে কৈছে এইটো উসে বুলি যে কৈছে উস্কি বুলি যে কৈছে এইটো কাৰ কথা কোৱা হৈছে? अ सुल्तान का, आ खड़क सिंह का, ই बाबा भारती का, ই गाँव का। আমি সকলোৱে জানো উত্তৰটো হ'ব सुल्तान का। नेक्स्ट চাওঁ আহা। एक वाक्य में उत्तर दो। এটা বাক্যত উত্তৰ দিব দিছে। क बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था? बाबा भारतीये কি চাই পেলাই আনন্দ পাইছিলে? उत्तर হ'ব बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंद आता था। ইয়াতে সুধিছে क्या देखकर, हाँ কি চাই? उत्तरটো হ'ব अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंद आता था। বাকিখিনি সব একে থাকিব। কিয়াৰ জায়গাত আমি লিখিব লাগিব अपने घोड़े सुल्तान को। ठीक है, अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंद आता था। खड़क सिंह कौन था? ने खड़क सिंह कौन असिले? खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह कौन असिले? प्रसिद्ध डाकू असिले। ग खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? माने खड़क सिंहे बाबा भारतीर ওচৰলৈ কিয় আহিছিলে? उत्तरটো হ'ব खड़क सिंह बाबा भारती के पास उसका घोड़ा देखने आया था। याते हुदिसे क्यों आया था। ठीक है, गतिके क्योर जगह लिखिब লাগিব उसका घोड़ा देखने आया था। ठीक है, क्योर जगह लिखिब লাগিব उसका घोड़ा देखने आया था। बाकीখিনি सब एके থাকিব। नेक्स्ट চাওঁ আহা। बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया? बाबा भारती मनत की भय সোমাই গৈছিলে? उत्तरটো হ'ব डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। माने डाकू खड़क सिंहे কৈছিলে बाबा भारतीक কৈছিলে। ठीक আছে, কাক কৈছিলে? बाबा भारतीक কৈছিলে। কি কৈছিলে? যে बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। যে মই এই ঘোড়াটো আপোনাৰ ওচৰত কিন্তু থাকিবলৈ নিদু। ये सुनकर बाबा भारती के मन में डर समा गया। এই শুনিয়ে बाबा भारतीৰ মনত ভয় সোমাই গৈছিলে। वो अपाहिज व्यक्ति कौन था? हे दिव्यांग व्यक्ति गराकी कौन आसिले? वो अपाहिज व्यक्ति डाकू खड़क सिंह था। ইয়াতে সুধিছে कौन था। ठीक है, कौन था? उत्तरটো হ'ব डाकू खड़क सिंह था। नेक्स्ट वहां 3 संक्षेप में उत्तर दो। क बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे? बाबा भारतीये सुल्ताনৰ চোৱা চিতা কেনেদৰে কৰিছিলে? उत्तर बाबा भारती सुल्तान को बहुत प्यार करते थे। बाबा भारतीये सुल्तानक बहुत मरम কৰিছিলে। वो अपने हाथों से उसे खरहरा करते खुद दाना खिलाते। माने बाबा भारती নিজে
ঘোড়াটোক सुल्तानक কি কয় দানা খুৱায় ঠিক আছে उन्होंने सुल्तान के लिए अपना समस्त धन दौलत त्याग कर सुल्तान को लेकर एक छोटे से मंदिर में रहते थे बाबा भारतीয়ে সুলতানৰ বাবে কেৱল সুলতানৰ বাবে নিজৰ ধন সম্পত্তি সকলো ত্যাগ কৰি এটা সৰু মন্দিৰৰ ওচৰতে থাকিছিলে মানে সুলতানক ইমানেই ভাল পাইছিলে যে সুলতানৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰিছিলে খ ঘোড়े को देखकर खड़क सिंह ने क्या निश्चय किया ঘোড়াটোক দেখি खड़क सिंहे কি ভাবিছিলে কি নিশ্চয় কৰিছিলে উত্তৰটো চাবা खड़क सिंह को सुल्तान इतना पसंद आ गया कि उसके मन में घमन होने लगा মানে खड़क सिंहे सुल्तानक देखि ইমানেই ভাল পাইছিলে ইমানে মোহিত হৈছিলে যে তেওঁৰ মনত এটা घमन মানে অহংকাৰ আহি গৈছিলে घमन মানে অহংকাৰ होने लगा कि ऐसा तेज और फुर्तीला घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए তেওঁৰ মনত এটা অহংকাৰ ভাব আহিছিলে যে এনেকুৱা তেজ আৰু ফুৰ্তিলা মানে বলৱান ঘোড়া এটা মোৰ ওচৰতে থাকিব লাগে অৰ্থাৎ खड़क सिंहৰ ওচৰতে থাকিব লাগে अंतत उसने निश्चय किया कि ये घोड़ा वो बाबा भारती से छीन लेगा तो की निश्चय কৰিছিলে क्या निश्चय किया সুধিছিলে क्या निश्चय किया कि वो ये घोड़ा बाबा भारती से छीन लेगा মানে লৈ লব জোৰ জবৰদস্তি লৈ লব হেইটোৱে নিশ্চয় কৰিছিলে গ सुल्तान की विशेषताओं के बारे में लिखो सुल्तान অৰ্থাৎ ঘোড়াটোৰ विशेषत्व কি আছিল সেই বিষয়ে ক'ব গৈছে उत्तरটো চাও হা सुल्तान देखने में बहुत सुंदर और थोड़ा बलवान था सुल्तान घोड़ाটো দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ আৰু বলৱান আছিল रंग रूप के मामले में भी उसके बराबर का घोड़ा नहीं था रंग रूपर ক্ষেত্ৰটো सुल्ताনৰ बराबरी কৰিব পৰা ঘোড়া নাছিল গাঁওখনত उसके चाल पर तो बाबा भारती भी लट्टू थे ঘোড়াটোৰ চাল চলনত মানে বাবা ভাৰতী একদম লট্টু আছিল একদম মোহিত হৈ গৈছিল চাল চলনত जो भी उस घोड़े को देखता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती थी जुने घोड़ाটো চাই অৰ্থাৎ जुने सुल्तानक চাই সকলোকে এই ঘোড়াটোৱে মোহিত কৰিব পাৰিছিল नेक्स्ट आवा घ सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई सुल्तानक আকৌ এবাৰ লাভ কৰি বাবা ভাৰতী মনত কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সোধা হৈছে उत्तरটো হ'ব सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती हैरान हुए और प्रसन्नता से अपने घोड़े को गले लगा लिया যেতিয়া প্ৰথমতে কি হৈছিল खड़क सिंहे बाबा भारतीৰ পৰা ঘোড়াটো লৈ গৈছিল আৰু বাবা ভাৰতী খুব দুখিত হৈছিল কিন্তু যেতিয়া আকৌ তেওঁ ঘোড়াটো ঘূৰাই পাইছিল কি হৈছিল हैरान হৈ তে আচৰিত হৈ গৈছিল যে ঘোড়াটো ডাকুৱে লৈ গৈছিল কেনেদৰে ঘোড়াটো আকৌ অষ্টবলত আহিলে और प्रसन्नता से एकदम সুখী মনেৰে घोड़े को गले लगा लिया ঘোড়াটো एकदम আকোৱালি লৈছে কাৰণ ঘোড়াটো বাবা ভাৰতীৰ খুব মৰমৰ আছিল और संतोष भाव से कहने लगे कि अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा ঠিক আছে আৰু কি কৈছিল যে এতিয়া সকলো এটা মানে দিন দুখীয়া মানে দুখীয়া সকলক কিন্তু সহায় কৰিব দুখীয়া সকল সহায় কৰাৰ পৰা কোনো বিৰত নাথাকিব সেই কথা ভাল কোনে কৈছিল বাবা ভাৰতীয়ে কৈছিল नेक्स्ट आओ हां किसने किससे और कब कहा बताओ किसने अर्थात कुने किससे अर्थात काक कब अर्थात केटिया কৈছিল কব দিছে क ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना हां ओ बाबा এই কঙ্গাল মানুহটোৰ শুনি যোৱাচোন এই কথাখাৰ কোনে কৈছে ये वाक्य खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था एक कथा को कोने কৈছে किसने कहा खड़क सिंह ने कहा किससे कहा बाबा भारती से कहा ठीक है कब कहा যেতিয়া बाबा भारती की जंगलत গৈ আছিল सुल्तानक লৈ जंगलत গৈ আছিল नेक्स्ट ख इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना एक घटनाটো যে হৈ গল কাৰো আগত কিন্তু প্ৰকাশ নকৰিবা কোনে কৈছিল ये वाक्य बाबा भारती ने किसने कहा बाबा भारती ने कहा किससे कहा खड़क सिंह से कहा কেতিয়া কৈছিল कब कहा যেতিয়া खड़क सिंहे কি কৰিছিল ঘোড়াটো লৈ গৈছিল नेक्स्ट आओ हां ग अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा इटे कोनुए दिन दुखियों सहाय কৰাৰ পৰা বিৰত নাথাকিব किसने कहा ये वाक्य बाबा भारती ने कब कहा संतोष भक्त से अपने आप से कहा
কোনে কৈছে किसने कहा बाबा भारती ने कहा किससे कहा अपने आप से कहा নিজক নিজেই কৈছে ঠিক আছে আৰু কব कहा যেতিয়া ঘোঁৰাটো ঘূৰাই পাইছিলে আশা কৰো এই অধ্যায়টোৰ অভ্যাস প্ৰশ্নৰ ভাগ 4টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ